Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfarita dari kelas D1 Akuntansi reguler pagi dengan bimbingan 42921016. Di sini saya akan jelaskan tentang materi 12. Di sini ada 1, 2, ada P13-6A, P13-7A, P13-8A, 9A, 10A, dan 11A. Di sini saya akan jelaskan tentang P13-6A, yaitu cutting PLC tentang income statement pada tanggal 31 Desember 2017. Ada akun service revenue sebesar 970, operating expense active depreciation 624.000, depreciation expense 55.000, loss and disposal of land asset 25.000 dan 704.000, income before income tax sebesar 266.000, income tax expense 40.000, net income 226.000, dan 3 statement of financial position paid that comparative debt at 31 Desember. Bila pada tanggal 2017 dan 2016 keterangannya di sini ada akun receivable pada tanggal 2017 nominalnya sebesar 75.000, mengalami pada tanggal 2016 60.000, dia mengalami kenaikan sebesar 15.000. Pada akun payable pada tahun 2017 dia 41.000. Kemudian di tanggal 2016 dia 27.000, dia mengalami kenaikan 14.000 dari 2016 ke 2017. Begitupun dengan income tax payable dari 7.000 ke 13.000, dia mengalami kenaikan sebesar 6.000. Account payable prepared to operating expense. Instruksinya prepare the operating activities section of the statement of the cash flow using the direct method. Membuat statement of cash flow menggunakan metode langsung. Ini direct methodnya. Statement of cash flow dia menggunakan metode direct for the year end Desember 31, 2012. Cash flow from operating activities, cash collection from customer sebesar 950.000, for operating expense 610.000, for income tax 34.000, net cash profit by operating activities sebesar 311.000. Perhitungannya, cash collection from customer, cash payment for operating expense, cash collection from customer ada akun service revenue. Dia mengalami kenaikan dari akun receivable 970.000 dikurang 75.000 dikurang 65.000, hasilnya 955.000. Cash payment for income tax expense itu mengalami peningkatan dari income tax payable nominalnya 40.000 dikurang 13.000 dikurang 7.000, hasilnya 34.000. Cash payment for operating expense mengalami kenaikan dari account payable dari nominal 624.000 dikurang 41.000 dikurang 27.000, hasilnya 610.000. Lanjut ke soal P13-7A. Present below are the financial statement of Regis Company Ltd. Dia ada company namanya Regis Company Ltd. Dia di sini bikin statement of financial position. Yang pertama di tanggal 31 Desember dia membuatnya dua tahun ya. Yang pertama 2017, yang kedua 2016. Dia akan setelah akan equipment, complete depreciation equipment, inventory, bukan receivable sama cash. Ini nominalnya segini. Keterangan dia ini dari 2016 ke 2017 dia mengalami penurunan sebesar 18.000. Dari 2016 ke 2017 dia naik sebesar 5.000. Dari 2016 ke 2017 di inventory dia naik 10.000. Di 2016 ke 2017 dia akan receivable naik 19.000. Di cashnya itu 2016 ke 2017 dia naik 17.000. Totalnya di 2017 sebesar 131.000 dan dari 2016 208.000. Di akun equity and liabilities ada share capital ordinary, data net earnings, bonds payable, account payable, income tax payable. Dia sama mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan ini nominalnya balance dari aset sampai liabilities. Di sini juga ada income statement-nya for the year end Desember 2017. Ada sales revenue, cost of goods sold, gross profit, operating expense, income from operation. Masukin ke net income-nya pokoknya 32.000. Lanjut, di sini ada single data. Yang pertama, depreciation expense is 13.300, dividend declared and paid were 20.000,
During the year, equipment was sold for 9.300 cash. This equipment cost 18.000 originally and had accumulated depreciation of 8.300 at the time of sale. Instruksinya, prepare a statement of cash flow using the indirect method, menggunakan metode indirect. Compute fresh cash flow. Statement of cash flow menggunakan metode langsung. Di sini dibuat untuk Regis Company Ltd, dia menggunakan metode indirect pada tanggal 13 Desember 2017. Cash from activities-nya itu net income sebesar 32.000, adjustment to reconciliasi net income to net invest profit by operating expense, ini masih masukin akun sama-samanya, dan dia dapat net cash profit by operating expense sebesar 29.300. Cash flow from investing activity, dia sales of equipment, net cash profit by investing activities sebesar 9.700. Cash flow from financing activities dimasukin, dia dapat net cash profit by financing activities sebesar 22.000. Net income 17.000, cash at beginning periodnya 20.000, cash at end of periodnya 37.000. Menghitung free cash flow, menurut buku Kaisen halaman 2, free cash flow itu net cash operating activities dikurang pengeluaran modal dikurang pembayar dividen, 29.300 dikurang 0 dikurang 20, hasilnya 9.300. Lanjut ke P13.8a. Astagfirullahaladzim. Ini ada Regis Company, dia masukin sama statement of financial position juga, sama ada income statement. Di aset ini dia mengalami kenaikan dan penurunan juga dari akun aset equipment, accumulate, inventory, sama akun liability juga sama mengalami kenaikan dan penurunan. Ada informasi data, depreciation expense is 13.300 in effect were 20.000. During the year, equipment was sold 9.700 cash. The equipment cost 18.000 originally and had accumulated depreciation of 8.300 at the time of sale. Data for Regis Company Ltd are present di soal sebelumnya. Akun payable to multi supplier or operating expense for depreciation were paid in cash. All depreciation expense in the operating expense as and purchase and or on account. Instruksinya, prepare a statement of cash flow is using menggunakan metode direct. Yang kedua, compute free cash flow. Ini langsung masuk aja ke perhitungannya. Ini ada perhitungan segmen cash flow menggunakan metode direct. Masukin akun-akun cash flow-nya. Yang pertama cash flow operating activities, yang kedua cash flow investing activities, yang ketiga cash flow financing activities. Terus net interest-nya ada cash at beginning period-nya 20.000, hasil cash at ending period-nya 37.000. Di perhitungannya lanjut free cash flow-nya menurut buku Keiso juga, free cash flow itu net cash dikurang pengeluaran modal dikurang pembayaran dividen, hasilnya 9.300. Yang P319/19-3A itu sama ya, cuman karena beda company aja, dia di sini buat statement of financial position. Kalau ini company-nya Shinji SA, dia bikin statement financial position sama income statement, dia sama mengalami kenaikan dan penurunan juga. Ini ada information-nya. Net equipment costing 80.000 was purchased for cash during the year. All equipment having an original cost sekitar 57.500 and accumulated depreciation of 50 was sold for 12.500 cash. Lanjut, ini juga disuruh bikin, dia pakai metode direct yang Shinji juga. Kenapa di sini? Kenapa minus? Ini hanya untuk data menjaga balance karena belum dapat duit. Ya, lanjut. Ini juga P1310A data for six present investment. P1310A hanya sebesar account payable to business creditor. Ini company-nya sama bikin statement of financial position, ada akun aset sama liability. Ini income statement ending akhirnya. Ini menggunakan metode direct, kalau yang tadi indirect. Lanjut ke P1311A. Ini company Amarellis Company SA, dia minta dibikinnya statement of financial position pada tanggal 31 Desember
Akun asetnya dimasukin ada land equipment, accrued depreciation building, preferred expense, inventory, account receivable, dan cash. Totalnya 749.350 tahun 2017 dan 580.000 di 2016. Di akun equity dan liabilities ada share capital ordinary per 1 par, tanda rekening, dan sesuai akun payable. Totalnya itu di 2017 749.350, di 2016 680.000. Ada juga informasinya juga, di sini juga sama tapi dia pakai indirect method ya. Perhitungannya ini harga jual equipment kenapa ini nilai buku equipment 12.000, jadi dapat loss on sale equipment sebesar 6.000. Ini ada jurnalnya. Non-cash investing and financing activities is one of ordinary to equity plan 1 dikali 13 35.000. Aktivitas investasi dan pendanaan kas, penerbitan 35.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per 1 per lembar saham untuk pemberian nilai wajar sebesar 35.000. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.